So today we will just like we discussed, we will start with species concept and then we will go on how to build a phylogenetic tree. So the best place where you can learn how to build a phylogenetic tree is in an internet site known as Khan Academy. Khan Academy Phylogenetic Tree Construction. So the most easiest way by which you can learn is from that site. হ্যাঁ, ওখান থেকে সব থেকে সোজা আছে। Okay, so I will share first the species slide. Present your entire screen, share. So first thing is, what is species concept and what is speciation? ये दिखाई दे रहा है क्या कशा? Yes, sir. हाँ, संजना दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Okay. So first thing, what is a species? So two animals have come. One is a cat and one is a dog. How do you know that they are two different species? কি করে বুঝবে যেটা আলাদা? কোথায় ভাগটা করবে যেটা একটা স্পিসিস এটা আরেকটা স্পিসিস? Okay, so this is the concept of species. So what is a species? Species is individual, একটা individual, group of individual, একটা নাম দিচ্ছ. You are calling cat a species and a dog a species. Okay, but where is the line? Now I come between dog and wolf. They are very similar. How do you know that they are all they are different species? One is Canis vulpis, one is Canis familiaris. Dog is Canis familiaris, and wolf is Canis vulpis. So how do you know that? How do you do this? So this is how there are some concepts where you say that they are different species. এমনকি in paramecium it has been seen that there are 13 types of paramecium. They look the same, but they have been placed under different species. So we are talking about certain rules. So the first and basic task of a taxonomist is to sort the bewildering diversity of individuals found in nature into species. So what is diversity? Different types of species which you find throughout nature. প্রচুর অনেক রকম, there are different types of species which are found. Yeah. So one cat, dog, you go to a forest, you will see thousands, not only but big animals, you have small insects, microbial organisms living in the soil. You have lots of things. So the first thing is of a taxonomist is all this diversity. এতগুলো বিভিন্ন রকমের যে সব প্রাণী দেখছো তাদেরকে স্পিসিসেতে ভাগ করা. So it is almost impossible to construct a classification until the several species that are to be ordered are correctly discriminated. So there are several species, they look totally same. কিন্তু দেখে মাইনার কোথাও কোথাও তফাৎ রয়েছে. হ্যাঁ, এখন until or unless we properly divide it, ঠিক করে যে না এটা আলাদা এটা আলাদা, ততক্ষণে কিন্তু একটা প্রবলেম হয়ে থাকে. কিভাবে তুমি ক্লাসিফাই করবে? তুমি হয়তো দেখবে যে শেয়াল আর কুকুরকে একটা জায়গায় তুমি দিয়ে দিলে. You put a fox and a dog in a same place, you think that they are the same, but there are ways by which you can do, especially in Drosophila. This is very prominent. Drosophila simulans and Drosophila melanogaster, both of these, they look totally same, but they are of different species. So the species problem is there are controversies about how species should be discriminated. So কার ভিত্তিতে বলবো যে এটা একটা স্পিসিস এটা আলাদা একটা স্পিসিস, এটাই বলা হয়. তো কনফিউশন হয়ে যায়. তো সেই কনফিউশন, we are talking about those confusions.
So now we have another problem. Two individuals, they may look same, okay, but they don't mate among themselves. মেট মানে তার মেটি ইয়ে করে না, সংযোগ করে না। এটা কুকুর আর বেড়ালের মধ্যে মিটিং হবে না, কুকুর কুকুরের সঙ্গেই করবে, মানুষ মানুষের সঙ্গে করবে, মানুষ বাদরের সঙ্গে করবে না। জিনিসটা সামথিং লাইক দিস। সো ইউ হ্যাভ at the level of individuals, two individuals, a male and a female, they are meeting, ঠিক আছে, বাচ্চা হচ্ছে, তখন তো বলে যে মেল ফিমেল হিউম্যান, মেল ফিমেল দুজনে সেম স্পিসিস, বিকজ দে আর মেটিং অ্যামং দেমসেলভস। আবার অদ্ভুত রকম ব্যাপার রয়েছে, মেলস আর ফিমেলস যদি দেখতে আলাদা, দে লুক ডিফারেন্ট, দ্য মেলস এন্ড ফিমেলস দে লুক ডিফারেন্ট, বাট দে মেট অ্যামং দেমসেলভস। হ্যাঁ, there is a type of worm known as Bonellia worm. Inside the females, the male lives like 1 or 2 cells. একটা প্যারাসাইটের মতো, লাইক আ প্যারাসাইট শরীরের মধ্যে থাকে তাদের, लाइक अ पैरासाइट बाहर से अंदर में घुस के बीमारी के तरह अंदर में रहता है। सिर्फ उसका फंक्शन ऑफ द मेल इज टू प्रोवाइड द स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग्स, दैट्स ऑल। वो सेपरेट घूमता नहीं है, अंदर में ही, उसके अंदर में ही रहता है, these particular worms. Now the funny part is Bonellia worm, on the basis of temperature, they can become either males or females. That is a different issue. But the male is just 1 or 2 cell, একটা কি দুটো কোষ, एक और 2 cell. Female is a full worm. Now how do you say that they are the same species? Problem. One thing is that they look same, they don't mate among themselves. দেখতে এক, ছেলে মেয়েদের দেখতে মোটামুটি এক, হ্যাঁ, হাত পা নাক কান সবকিছু মোটামুটি এক, তারা মেট করছে, ফাইন, but they don't look the same, but they are mating. There are these are the problems. So the problem is posed by incipient species, population that have some properties of the species but lack others. যেটা বলছি বোনেলিয়া বর্ম, কিছু প্রপার্টিজ আছে, কিছু সেলস, একটা সেল গুলো দেখতে হয়তো সেম, but they look different. These are incipient species. But much of the confusion in taxonomic literature is due to misunderstanding and erroneous application of certain terms. Phenon, taxon, and category. These are certain definitions. You will expect 2 marks questions. 1 mark থেকে 2 marks. Define phenon, define taxon, define category. We must understand them properly. So what is phenon? It is a convenient term for the different forms of phenotypes that may occur within a single population, composed of intra-population variants. So in a population, একটা population দেখবে এই যে দেখো সব এক রকম স্পিসিসের পপুলেশন, একটু তফাৎ among the human beings, some कोई गोरा रहता है, कोई काला रहता है, একটু কালো, কেউ একটু ফর্সা, কারুর চুল হলদে, কারুর চুল লাল, কারুর চুল কালো, कारुर चोख, किसी का आंख नील होता है, किसी का सहारा होता है, किसी का ग्रे होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है. So these are intra-population variations. So these are phenons. So black-haired people is one phenon, but they're the same species. Phenon ta alada. Okay. Next is taxon. So taxon is defined by Simpson as a group of real organisms recognized as a formal unit at any level of a hierarchy classification. So you have seen different steps: phylum, subphylum, kingdom, class, order, species, genus. So each of them is a taxon. Dog and cat, they have been placed under the same taxon, that is order taxon Carnivora.
So here there are two aspects must be given. Taxon always refers to concrete zoological objects. So, but species is not a taxon but a category. We will talk about this a bit later. এগুলো এক একটা তুমি দেখছো এটা এক একটা আলাদা ভাগ করা রয়েছে, হ্যাঁ? Phylum, class, order, family, genus, species, rank or level. Some people confuse them with taxon. ঠিক আছে? But they are used synonymously. Category ho ja, taxon is also the same. ठीक है ना? कैटेगरी और टैक्सॉन एक ही चीज होता है, ठीक है? स्पीशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। संजना? हाँ सर। So different types of species concepts में let us go to species concepts. So तुम लोग in your syllabus you must study from this page, ठीक है? Species या এখান থেকে পড়বে, এই আগের গুলো পড়ার দরকার নেই, ঠিক আছে? ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। यहाँ से पढ़ना. So species, they are vehicles of macroevolution or keystone or evolution. So there are three types of species concept. One is typological species concept, nominalistic species concept, biological species concept. Apart from that, there is another species concept known as evolutionary species concept. So what a typological species concept is not in your syllabus. Okay. Former times it was there, therefore it is there. Typological পড়তে হবে না. Nominalistic species concept is not there in your syllabus. पढ़ते হবে না. ठीक है ना? You don't have to study them. क्या कैसा? ठीक है ना? यस सर, तो क्या पढ़ना है? अभी बता रहा हूँ क्या पढ़ना है. ये दोनों नहीं पढ़ना है. तुमको बता देता हूँ ना, इतना पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना है. सर वो स्पीसीज वाला पेज पढ़ना है ना, जो आप हाँ, बताए थे। ये सिर्फ ये पढ़ना है बस. स्पीशीज कैटेगरी, टाइपोलॉजिस्ट, नॉमिनलिस्टिक. नाम जान लो, टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट. बट व्हाट यू हैव in your syllabus is biological species concept and evolutionary species concept. You have to study these two species concept. ठीक है? ओके सर। So what is biological species concept? Biological species concept it was given by Ernst Mayr, and it says that how do you define two species? Reproductively isolated. So two species, they will not mate with each other. Only a dog will mate with a dog. Only a human being will mate with a human being. Only a cat will mate with a cat. So those who mate with each other, they belong to the same species. Yeah, perfect definition. एकटाई एक ही सिर्फ चीज इसमें है, बहुत कुछ लिखा है, तुमको पढ़ना है, ठीक है? लेकिन इट इज ऑल दिस पॉइंट्स. मेन चीज सिर्फ दिमाग में एक ही चीज दिमाग में डाल दो, वो है सिर्फ when an animal they can mate with another animal, they belong to the same species. তাদের মানে তাদের মধ্যে তারা মেট করছে, মেট করলে তাদের বাচ্চা হচ্ছে. They are the same species. But there are exceptions are taking place. Normally, naturally they must mate. जोर करे मेट करले होवे ना, मतलब जबरदस्ती तुम मेट करवा दिए दोनों को, ऐसे नहीं होगा. हाँ, जिस तरह से मतलब गधा और घोड़ा का मेट करके क्या बनता है? खच्चर. गधा एंड घोड़ा, दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. खच्चर तो एरिया तो खच्चर देखे हो? हाँ सर, टीवी में देखे हैं। म्यूल.
हाँ They सर, can हाँ। work. They can work. They are very strong like a horse and they उससे उन लोग से और भी ज्यादा गधा का काम करवा सकते हो. हाँ. सर So एक बार क्लास 11 या 12 में एनसीईआरटी में भी शायद था ये हाँ, चीज। they are sterile. ये जबरदस्ती, लेकिन अच्छा। गधा और घोड़ा they are not the same species. One is Icus icus, other is Icus calibus. So they are not the same species. लेकिन यू कैन जबरदस्ती नेचुरली ये लोग मेट नहीं करेंगे. मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स करके यू गेट अ म्यूल. म्यूल्स आर स्टेराइल. ठीक है. सो इट इज नॉट अ स्पीशीज. यू कैन इवन जबरदस्ती लायन एंड टाइगर यू कैन क्रॉस देम. हाँ. एंड यू गेट लायन एंड टाइगर क्रॉस लाइगन. ये होता है in the zoo, but still lion and tiger are different species. I'm showing you the picture of a ligon. Lion और tiger का cross. Ligon. Some people say liger, lion and tiger. Liger. Tigons. এরকম তৈরি হয়. Then ligers. Lion and tiger cross. दिख रहा है picture? हाँ But you सर। do it जबरदस्ती you are doing. Liger versus tigon. सर थोड़ा फनी है। फनी तो है ये, लेकिन सब प्रॉपर पिक्चर नहीं है. दिस इज अ लाइगर, लायन एंड टाइगर. लाइगर. बट दिस इज देयर नॉट लायन एंड टाइगर नॉट द स्पीशीज. लोग को जबरदस्ती क्रॉस करवाए हो तुम. होता नहीं है नॉर्मली. ओके. सर इसमें कौन सा पॉइंट बोले थे पढ़ने? सब पॉइंट सब पढ़ लो, लेकिन तुमको अगर पूछा मेन चीज है दे आर रिप्रोडक्टिवली, टू स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड. उसका मतलब है एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ क्रॉस नॉर्मली नहीं करता है. ओके ठीक है. सर। दिस इज this is the basic of biological species concept. So defining a species. A species is a group of individuals that actually interbreed in nature, producing viable offspring. ये चारों स्पाइडर दिख रहे हैं तुमको? हेरिडियन, ग्रेनेटर, ये तो अलग अलग दिख रहे हैं ना? हाँ सर। यस सर। अलग देखते तो हाँ, सब तो अलग दिख रहे हैं, बट दे आर द सेम स्पीशीज, क्योंकि दे विल मेट विथ ईच अदर. इसका मेल इसके फीमेल के साथ, इसका, एंड दे विल हैव वायबल ऑफस्प्रिंग. बच्चा होता है, ठीक ढंग का बच्चा होता है जो और भी बच्चा दे सकता है. ठीक है. दिस इज हाउ यू डिफाइन अ बायोलॉजिकल स्पीशीज. समझ में आया संजना? हाँ सर, आ रहा समझ। नाउ ये देखो दोनों बर्ड दिख रहे हैं, मोरलेस सेम है दिखने में. कलर देखो, द वेस्टर्न मेडोलार्क, ये वाला वेस्टर्न मेडोलार्क एंड दिस इज द ईस्टर्न मेडोलार्क. दे मे लुक अलाइक, लेकिन बट दे डोंट मेट अमंग देमसेल्व्स. एरा अलग स्पीशीज. दिस इज स्ट्रूनेला नेग्लेक्टा एंड दिस इज स्ट्रूनेला मैग्ना. दे आर डिफरेंट स्पीशीज. दोनों का सॉन्ग जो होता है अलग होता है, उसीलिए दोनों के बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होता है. सो बायोलॉजिकल स्पीशीज ओनली जब दोनों के बीच में मेटिंग होता है और पॉसिबल मेटिंग होता है, मेट कर सकता है, ओनली देन दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. और बच्चा भी होता है, नॉर्मल बच्चा.
sterile না, like গাধার এর ক্রসেতে you're not you get a mule but the mule is sterile, उसका बच्चा नहीं होता है, और बच्चा है ना। So organisms may look different yet be the same species. If you look at an ant species, the queen ant जो होता है रानी queen ant যে রানী পিঁপড়ে যে হয় সাইজে অনেক বড় হয়, ওয়ার্কার অ্যান্টস গুলো ছোট হয়, দেখতে আলাদা, কিন্তু দে আর দ্য সেম স্পিসিস বিকজ অফ আ হরমোন, হ্যাঁ, some hormone pheromone, one becomes the queen and the other becomes they remain workers. So what is the problem with biological species? Bacteria, they are asexual. Asexual मतलब sperm में फ्यूजन से बनता नहीं है ना, sperm में they don't fit. There is no mating. একটা সেল থেকে দুটো সেল, টু সেলস से फोर cells. How do you define them? How do you say that this bacteria and this bacteria are different? समझे ना? ठीक है ना क्या कैसा? हाँ सर, हाँ ये सर लोग तो Yes. सेक्सुअली ये नहीं, ये लोग तो मेट नहीं कर रहे हैं। Then how do you say that they are same species? Mating होता ही नहीं है, one cell से asexually divide हो रहे हैं। So you cannot talk about biological species then, यहाँ पे फंस गया। Perfect reproduction जब तक है, everything perfect, everything clear. Those who are sexually reproducing, no problem. And second problem होता है fossils, those who are extinct. Now if you take a time machine and go 40,000 years back and go to see early man, was early man the same species? কি করে জানবে? ওরা তো সব মরে গেছে, they have all died. You can't go back and you can't mate with them and see if whether you will have proper offspring. You go to कृष्णा का महाभारत के जमाने में चले जाओ, वहां पे जाके तुम देखो, मेट करके देखो बच्चा होगा या नहीं, you don't know. Fossils, you don't know because they are all dead. How do you know? So biological species का यहाँ पे दो you find these the two major problems. और एक प्रॉब्लम बोल रहा है, देयर इज अ क्रो, ये काला कौवा देखे, और एक है हुडेड क्रो, टू टाइप्स ऑफ क्रोज। हाँ, इन लोग का हाइब्रिड भी बनता है। So are there, will they be, will these hybrids be considered as same species? These hybrids are fertile, whether they are same species. So problems तुम देखो, कैरियन क्रो एंड हुडेड क्रो दोनों में क्रॉस होता है, and you have the normal naturally occurring hybrids also taking place. इन लोग का बच्चा नॉर्मल बच्चा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा दिखने में मिक्सचर होता है। So where do you place these hybrids? Carrion crow na hooded crow? Na ki new species itself? Because this can mate with this again. But these two normally they will not mate. They are different species. This the problem with hybrid. जबरदस्ती mating किया तो ये दोनों में क्या हो गया? How do you know? Should they be considered same species or different species? So potentially interbreeding. देखो, एक सड़क है, बीच में दो पॉन्ड है, इस पॉन्ड में एक मेंढक रहता है, इस पॉन्ड में एक मेंढक रहता है, बट दे कैन नेवर कम एंड मेट विथ अमंग देमसेल्व्स बिकॉज बीच से रास्ता जाता है। इन इंडिया we have lots of religious problem. Only this religion can marry with this religion, this caste can marry with this caste, ये सब था। So does that mean कि तो social barrier हो गया? So are they different species or they are same species? Same species. How do you know? मीट करके देखे हो कभी? You don't know. अभी हो रहा है, लेकिन एक जमाने में जब कट्टर था, हाँ, ये लोग अलग थे, वो लोग अलग है, से अभी अफ्रीका में अफ्रीकन निग्रो आ गया। Yes, sir.
species or different species? How do you know? पहले ही तो देख के आए इससे शादी नहीं करूंगा यार, पहले ही आ जाएगा दिमाग में। नहीं, आई एम सॉरी अबाउट रेशियल कमेंट्स, but actual real this is a very racial comment, but just to explain, I've gone a very bad way of explaining it. Actually, among in life, what is most important in finding mate is how well you are matching mentally. Emotional support is more important. अगर किसी के साथ इफ यू रह के अगर तुमको अच्छा लगता है, देन दैट इज व्हाट यू हैव टू चूज। ये नहीं है कि इसके साथ ये कास्ट है, ये रिलीजियन है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इन रियलिटी वेदर इज अ नीग्रो, उसके साथ रह के अगर तुम मन को अगर वो तुम्हारा टेंशन को दूर कर सकता है, तुम्हारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसके साथ रह के यू आर फीलिंग बेटर, यू आर फीलिंग अ बेटर पर्सन, देयरफॉर इट्स अ गुड मेट। सेम कास्ट सेम रिलीजन होके उसके साथ रह के तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, हाँ, that's not the way of choosing mates। हाँ, और ये कैसे जानोगे जब तक नहीं रहोगे, मनुष्य की रकम तुम तो जानते पारबे ना। सो यू हैव गॉट अ बिग 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 डिफिकल्टी इन लाइफ, बट एनीवे, बट दिस एड्स टू अ प्रॉब्लम टू इंटरब्रीडिंग। तो बहुत सारे देखो कितने सारे सब स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स है, इसमें से एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट एंड बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, दीज टू स्पीशीज कॉन्सेप्ट तुम्हारे सिलेबस में है। मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिखने में सेम है, सेम स्पीशीज दिखते हैं, तो यू आर पुटिंग देम द सेम स्पीशीज। नॉर्मली कैट्स, ऑल कैट्स लुक सेम, काम कर जाता है, बट काची एग्जांपल्स बोलो द प्रॉब्लम, दिखने में अलग है तब क्या होगा, फिर भी मेट कर रहे हैं, सेम स्पीशीज अलग स्पीशीज। So biological and evolutionary, these two species concepts, they are actually which holds a lot. Recognition species concept. A species, this is another species. It says a species is a set of organisms that can recognize each other at potential mates. ये इस पास वाले दो 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 घर है, खिड़की से ये लड़का ये लड़की को देख रहे हैं, पसंद आ गया, दूर থেকে জানলার থেকে দেখে দেখে পছন্দ হয়ে গেছে, ও তার মানে দুজনে both of them they are the same species. This is the recognition species concept. মিটিং হয়নি, বাচ্চা হয়নি তাদের, হ্যাঁ, যেরকম আমি আমার বউ আমরা সেম স্পিসিস জানি কারণ আমাদের বাচ্চা হয়েছে, একদম পারফেক্ট, উই বিলং টু দ্য সেম স্পিসিস। আমি বাঁদর ও কিছু নয়, আমরা একই স্পিসিস, বুঝে গেছি। কিন্তু এটা অবশ্য দেখতে একই হতে পারলে কিন্তু আলাদা ব্যাপার, কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিনিশন ওয়াইজ এইভাবে ইউ ক্যান সি। You have phenetic species concept, এগুলো মানে briefly বল रहा, species is a set of organisms that are phenotypically similar and look different from other set of organisms. All the human beings, they look different from another, all the monkeys. This is phenetic species concept. Phylogenetic species concept, এই যে evolutionary, we know that mammals have come from reptiles evolution এতে if you look ancestor পূর্বপুরুষ থেকে, এখানে বলছে mom dad there is something you need to know, I am a mammal. So according to Darwin's law of selection, a species has gives birth to a lot of individuals, অনেক বাচ্চা হয়, बहुत सारे बच्चा होता है, all बच्चास they don't look the same, একটু একটু তফাৎ है, কারুর গরম ভালো লাগে কারুর ঠান্ডা ভালো লাগে, किसी को गर्म अच्छा लगता है किसी को ठंडा अच्छा लगता है। ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते 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 क्या हो गया, एक ठंडा में चला गया, एक गर्मी में चला गया, गर्म में चले गए, reproductively they become isolated, so they become a different species.
तो कॉजेज ऑफ स्पीसिएशन अले दूसरे दिन पढ़ाऊंगा, पहले एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ। I've lost my slide of evolutionary species concept. मिल जाएगा। Evolutionary species concept is also known as phylogenetic species concept. এটা আলাদা আমার বানানো স্পিসিস কনসেপ্ট টাইপোলজিক্যালি बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट आ गया। लाइगन टाइगर ये अच्छा बनाया है। ओके, एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है? हाँ এটা আমার বানানো। Yes, sir. हाँ, it was given by Simpson in 1951. This is Simpson. So what is evolutionary species? An evolutionary species is a lineage evolving separately from others with its own unitary evolutionary role and tendencies. So this is actually used to define fossils जो बना है fossils जरा fossils से अच्छे it is developed to define a fossil बोलते the line evolutionary line उसको you are considering one evolutionary species. For example, the human beings, if you see the evolution, we have started from Homo habilis, early man, middle man, to Cro-Magnon man, Neanderthal man, to modern man. All of them are one species, one evolutionary species. মানে প্রথম অস্ট্রেলোপিথিকাস থেকে হোমোপিথিকাস, হোমো হ্যাবিলিস, বিভিন্ন নামগুলো আছে পরপর যে evolutionary trees they go. So that is one evolutionary species. So first they were one species. Over time, they became separate, species A and species B. বিভিন্ন species it comes. So this one line is one evolutionary species. This also one line is another evolutionary species. বুঝতে আগে one species ছিল, second species, third species, over time fourth, fifth, sixth করে species A তৈরি হয়ে গেল. So this whole line of all the species which are present here, they are extinct, they have become fossils. They are one evolutionary species. It have problems. So let us look at horse evolution. This is the modern horse. All of them, they are considered an evolutionary species. Change the state, fossils গুলো দেখতে horse line. It is different from a tiger's line. This is an evolution. Already you can know the problem. You don't know whether this can mate with this early horse, whether it mated with this early horse. How do you know? But from the fossils, ওদের দেখতে একই রকম, তাই জন্য you consider them to be an evolutionary species. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. क्या कैसा? Yes, sir. मैं इसका नोट भेज दूंगा एवोल्यूशनरी स्पीशीज का। मेरा वो खो गया, पता नहीं कहाँ पे चला गया, मुझे बच्ची में।
কালকে খুঁজেছিলাম। On Saturday we will then do talk about this. It's becoming late, time নষ্ট হয়ে যাবে তোমাদের, কলেজ যেতে হবে। সো বিল্ডিং আ ফাইলোজেনেটিক ট্রি, তাহলে অন স্যাটারডে, ঠিক আছে? सैटरडे 9 o'clock, ठीक है? हाँ सर। जी सर ठीक है। ठीक है, सैटरडे 9 o'clock इसको ही करेंगे। मैं सोचा इसको करके ये करूंगी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तुम लोग का कॉलेज कॉलेज जाना है। सर सैटरडे 10 बजे से ऑफलाइन होता तो चलेगा? सैटरडे 10টার সময়? हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफलाइन? 10 मत करो, 9:45 करो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा 10 से थोड़ा आगे, क्योंकि मेरा 11 बजे क्लास है सैटरडे अच्छा कॉल, ठीक है सर। कॉलेज में, ठीक है? उसको थोड़ा देर में मैं ले सकता हूँ, तुम आ जाओ 9:45 में आ जाओ, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? क्या कैसा कोई नो। क्वेश्चन है? नो सर अभी तो नहीं है। इसको इसका प्रॉपर नोट मैं भेज दूंगा, इसको मत पढ़ो, ये प्रेजेंटेशन मत पढ़ो, ये पुराना है, पुराना बहुत सारी इरेलीवेंट चीज है, इसको डिलीट करके मैं तुमको भेज दूंगा। आगे छिलो सिलेबस में, पहले था, अभी नहीं है। ठीक है, ओके ओके ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।